Hello guys, hari ni day 2. So day 2 ni kita nak buat printing work untuk refurbish unit. Step 1, kita remove cat yang lama. Step 2, kita apply cement untuk tempat yang tak rata. Lepas tu kita kosong balik. Step 3, kita apply undercoat. Step 4, kita cat balik engine base. Dan last step, kita apply luar body, cat orange dan cat grey.